बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी ईद बहुत अच्छी और मज़े मज़े के खाने खाकर गुजार रहे होंगे, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ईद मुबारक। तो ये व्लॉग हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमने जितनी भी हमने अभी तक जो कुछ किया वो हम सारा कुछ अपनी इस वीडियो में कवर कर लें। मसलन कि जैसे हमने बकरे लिए, फिर उसके बाद हमने गर्मी बहुत हो रही थी, टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा था, तो हमने बकरों को नहलाया, और फिर उसके बाद हमने कैसे उनकी कुर्बानी की। तो ये सारा कुछ हम अपने इस व्लॉग में दिखाएंगे आपको। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और हम गए थे मंडी, हमने वहाँ से बकरे लिए। हमने इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 3 बकरे लिए थे, और अभी ये तीनों बकरे हमारे यहाँ पे हैं। और ये एक बुल है जो कि हमारे नेबर्स ने लिया हुआ है। और यहाँ पे अभी हमने इनको वॉक करवाने लेके गए थे, फिर अभी हम वापस आए हैं, तो अभी ये इनको यहाँ पे खड़ा किया है, तो ये वो ट्री के साथ ट्री खाने लग गए हैं। जी, तो जैसा कि भाईजान ने आपको बताया कि हम लोगों ने भी कुर्बानी का जानवर ले लिया है, और हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे हमारे बकरों के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो गर्मी हो रही थी, तो भाईजान ने सोचा कि क्यों ना बकरों को नहला दिया जाए, यानी कि उनको ठंडा ठंडा कर दिया जाए। क्योंकि हम लोगों को तो इंसानों को तो जब गर्मी लगती है तो वो एसी चला देते हैं, और जब सर्दी लगती है तो हीटर चला लेते हैं। लेकिन इन बेज़ुबान जानवरों का क्या, जो कि ना बोल सकते हैं ना बता सकते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ है या उनको ठंड या गर्मी लग रही है। तो ज़्यादातर आपने नोटिस कर रहे होंगे कि ज़्यादातर जानवरों को जब नहलाया जाता है तो वो बहुत तंग करते हैं, लेकिन ये हमारा जो बकरा है वो तो बिल्कुल तंग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको भी ठंडा ठंडा होना है। लेकिन ये देखें, जो बाकी बकरे हैं ना, वो को बहुत जल्दी हो रही है कि पहले मेरी बारी आए, और ये तीनों एक साथ थे, यानी कि सिबलिंग्स आप कह सकते हैं कि हैं। तो इन लोगों की तो हर सिबलिंग की किसी ना किसी चीज़ पे तो लड़ाई होती है। और जो हमारा ब्लैक एंड वाइट बकरा है, आपने उसके सर पे नोटिस किया होगा कि ये पिंक कलर का एक ऐसे बना हुआ है। एक्चुअली गर्ल्स को पिंक कलर पसंद होता है, और ये मेरा बकरा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये कलर लगाया हुआ है। जो कि कुर्बानी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि उनके एरिया में कोई भी पकड़े लेते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी रिवायत है कि सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो आपस में मिलकर इनकी सजावट करते हैं, इनको नहलाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, और इनको वॉक पे लेके जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा होता है कि जो लोग नहीं कुर्बानी कर सकते तो वो भी इनके साथ वो खेल लेते हैं ईद के दिनों में। और बकरों को हमने नहलाकर फ़ौरन एक धूप वाले एरिया में खड़ा कर दिया है, जहाँ पर वो ट्री के साथ उसके लीव्स भी खा रहे हैं, और वो जल्दी से सूख भी जाएं, ताकि उनको ठंड ना लग जाए। क्योंकि शायद आप लोगों को ना पता हो कि ये जो है वो बकरा ईद के पर वो जानवर कुर्बान नहीं हो सकते हैं जो कि बीमार हो। तो हम नहीं चाहते कि हमारी कुर्बानी का जानवर बीमार हो जाए। तो आपने पीछे देखा ही होगा कि वहाँ पर धूप के साए के अंदर हमने अपने बकरे को खड़ा किया हुआ है, ताकि वो जल्दी से सूख जाए। और सारे मोहल्ले के बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमारे जानवरों के साथ खेलने के लिए, और सब लोग उनको वॉक पे भी लेके जाते हैं भाईजान के साथ, और भाईजान की भी इससे हेल्प हो जाती है, और बाकी बच्चों को भी कुर्बानी के जानवर के साथ एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी रिवायत है, जैसा कि भाईजान ने आपको पहले बताया है। और जब भी कुर्बानी का जानवर आ जाता है तो सारा दिन बेचारे भाईजान को गर्मी के अंदर बाहर बैठकर जो बकरों का देखभाल करनी होती है, और मैं तो आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ। कुर्बानी के अंदर मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलती हूँ। कभी हम पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, कभी छुपन छुपाई, जिसमें हम सबको तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन भाईजान के तो गर्मी से बुरी हालत हो जाती है। तो हम लोगों को चाहिए कि जो कुर्बानी का जानवर होता है उस पर बिल्कुल भी सख्ती ना करें, ताकि हमें उस जानवर से प्यार हो जाए, और जब हम उसको कुर्बान करें तो हमें पता चले कि हमें अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी भी चीज़ को
قربان کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں بلا شبہ اسے قربان کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ میں تو زیادہ تر بکروں کے پاس نہیں جاتی ہوں، کیونکہ مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے بکروں سے، کیونکہ تھوڑے سے جانور، کچھ زیادہ تر میں جانور دیکھے ہیں جو بہت اگریسو ہوتے ہیں، وہ بہت مارتے ہیں، اور ہمیشہ بھائی جان کا جو بکرا آتا ہے نا ہمارا، تو وہ ہمیشہ مارنے والا ہوتا ہے، اور بھائی جان کی وہ بات بھی مان لیتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس کو تنگ کرنا ہے، مجھے تنگ کرنا ہے۔ جب بھی میں اس کے پاس جاتی ہوں تو مجھے ڈر آتا ہے، اس لیے میں بکروں کے پاس ہی نہیں جاتی ہوں۔ اور ہم لوگ بلز اس لیے نہیں لیتے، پہلے ہم ہمیشہ بلز ہی لیتے تھے، لیکن بھائی جان سے وہ سنبھالا نہیں جاتا تھا، اور بابا تو آفس ہوتے تھے، تو اس وجہ سے۔ اور یہ جو ہمارے نیبرز کا بکرا ہے، یہ بھی مجھے بہت کیوٹ لگتا ہے، اور جو آپ نے وائٹ اینڈ بلیک بل دیکھا ہے پیچھے، وہ تو بہت ہی مجھے پیارا لگتا ہے، کیونکہ وہ تو نہ مارتا ہے اور بہت فرینڈلی جانور ہے، اس لیے مجھے وہ بل بہت کیوٹ لگتا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس بکرا لے کے آتے ہیں، اس کا دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور بس یہی قربانی کا مقصد ہے۔ نہیں، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو، یعنی کہ مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے کہ اس کے لیے، اگر اس نے یہ حکم دیا ہے کہ بکرے، کسی بھی اس طرح جانوروں کی قربانی جائز ہے، جیسا کہ بکرا، گائے، اونٹ وغیرہ اور دمبا، تو ان کی قربانی کرنا لازم ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں یا کسی پرابلم کی وجہ سے نہیں قربانی لے پاتے ہیں، تو ان کو کوئی پرابلم اس سے نہیں ہوگی۔ تو اس کا مقصد ہے کہ انسانوں کو یہ یقین دلایا جائے، یعنی وہ اس بات پر ایمان لے آئیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ انہوں نے جو ہمیں حکم دے دیا ہے، اس سے ہمیں کسی بھی صورت میں ماننا ہے، یعنی کچھ بھی کر کے ان کا حکم ہمیں ماننا ہے۔ تو یہ ہے قربانی کا اصل مقصد، کہ انسانوں کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے جب اللہ نے کسی چیز کا حکم دے دیا ہے۔ تو سب سے زیادہ تیاریاں چاند رات کو ہوتی ہیں لڑکیوں کی، انہوں نے مہندی لگوانی ہوتی ہے اور نیل پالشز وغیرہ لگانی ہوتی ہیں، انہوں نے جولریز اپنی ساری تیار کر کے رکھنی ہوتی ہیں صبح کے لیے، اپنے کپڑوں کے ساتھ میچنگ دوپٹے تیار کرنے ہوتے ہیں، اور بھی ان کے اتنے کام ہوتے ہیں۔ لڑکوں نے تو بس اپنے کپڑے وغیرہ ہی نکالنے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی مہندی لگوائی اماں سے، اور اپنی چوڑیاں نکالی، اپنے ڈریس کے حساب سے ہر چیز کی میچنگ کرنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے ہمارے لیے، کہ عید کے تینوں دن کے ساتھ میچنگ جولری نکالنا، شوز نکالنا میچنگ، اور رنگز وغیرہ اس ڈریس کے ساتھ کون سی میچ ہوں گی، یہ دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے بھائی سے پوچھوں تو وہ کہتے ہیں جو مرضی کر رہنا، اپنے گندی ہی ہے، آپ نہیں پیاری لگو گی۔ اور یہی بات جب میں بابا سے پوچھتی ہوں تو کہتی ہیں بیٹا آپ جو مرضی پہن لو، آپ پیاری ہی لگو گی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے بابا اور بھائی میں۔ بھائی تو اگر میں پیاری بھی لگ رہی ہوں گی تو کہے گا کہ آپ بہت گندی لگ رہی ہو۔ اور یہ سب کی گروپ فوٹو بھی ہم نے بنا لی، جو کہ ایک یاد کے طور پہ ہمارے پاس سیو رہے گی کہ ہم نے قربانی کی تھی اور اتنا ہمیں مزہ آیا تھا۔ قربانی کے دنوں میں اتنا مزہ ہمیں اس لیے آتا ہے کہ ہمیں جو ایک سال میں کم از کم تھوڑا سا ٹائم تو ایک ساتھ بتانے کو ملتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ تو آپ لوگ جیسے قربانی کرتے ہیں تو آپ قربانی کا گوشت ضرور کھائیں، لیکن آپ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ قربانی کے جتنا بھی گوشت ہوتا ہے، چاہے آپ ایک بکرا کریں، 3 بکرے کریں، تو آپ اس کے 3 حصے کریں، ایک آپ اپنے پاس رکھیں، ایک رشتہ داروں کا، اور ایک جو غریب مساکین ہوتے ہیں جو کہ قربانی نہیں کر سکتے اور سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، تو آپ ان کو بھی نہ بھولا کریں، تو آپ ان کو بھی دیا کریں، اور آپ خود بھی استعمال کیا کریں گوشت۔ اور ہر سال کی طرح ہی بھائی جان نے اس سال بھی ہماری قربانی کے جانوروں کی خوب دیکھ بھال کی ہے، اور آج رات کو بھی بھائی جان نے
बकरों को पानी भी पिलाया और उनको खाना भी खिलाया, जिनकी वजह से अम्मा ने भाईजान को बताया कि उनको बहुत सवाब मिलेगा। तो आज ईद का दिन है और ईद के दिन हमने पहले दिन ही हमने अपने तीनों बकरे कुर्बान किए। तो अब हमने इसको तकबीर फेर दी है, तो वो मैंने वीडियो का क्लिप नहीं ऐड किया क्योंकि वो ऐसे अलाउ नहीं है कि आप ब्लड डायरेक्ट अपलोड कर सकें किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे। तो अब हमने इसको तकबीर फेर दी है, तो अब हमने इसको लटका के उल्टा करके इसका जो खाल है वो हम उसको उतार रहे हैं। और ये हम हमेशा ही आज हमने जितनी दफ़ा भी हमने कुर्बानी की, चाहे हम बुल करें या ये बकरे भी करें, तो हमने आज तक कभी कसाई नहीं बुलाया, हम हमेशा खुद ही करते हैं। और अभी हम इसकी खाल उतार रहे हैं और फिर उसके बाद हम बाकी फिर 2 बकरे हैं उनको भी करेंगे, उनका भी गोश्त बनाएंगे और फिर उसके बाद हम ये सारा कुछ बांट देंगे। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो 2 लोग खड़े हैं, ये बिल्कुल ये कसाई नहीं है, ये मेरे बाबा के फ्रेंड्स ही हैं। और मैं भी साथ साथ इनकी हेल्प कर रहा हूँ। मैं अंदर से जो भी इनको चीज़ें चाहिए वो भी लेके आ रहा हूँ, और उसके बाद मैं गोश्त बनवाने में भी हेल्प करता हूँ, प्रोफेशनल कसाई। और जैसे कि आप सबको पता है कि ईद के वक्त में हर घर में पकवान तैयार हो रहे होते हैं, जैसे कि ख़ास तौर पर कलेजी। तो उसकी वीडियो हम आपके साथ बाद में अपलोड कर देंगे, पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे, और वो आप ज़रूर देखिएगा। ईद की गहमा गहमी और रौनक तो अपनों के साथ ही लगती है। तो उम्मीद है कि आप सब भी अपने प्यारों के साथ बहुत ही अच्छे से ईद मना रहे होंगे। खाने की वीडियो हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम आपके साथ जो हमारी स्पेशल कलेजी की रेसिपी है वो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। और खाने की वीडियो हमने इसलिए शेयर नहीं की कि हमारी सारी फैमिली साथ थी, तो हमने मुनासिब नहीं समझा वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको ये अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल ज़िंदगी और सीड लाइफ को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा।